So ito siya guys, oh. Itong sasakyan na to guys, lalagyan ko siya ng bubong guys kasi mainit. Sayang kasi guys, bago pa sasakyan guys, oh. Tapos mabibilad lang sa init. So siyempre gagawa natin ng bubong yan. Yan yung project natin ngayon guys. Itsura guys, bubungan natin guys oh. Wala na sasakyan, umalis na guys eh. So yan yung project natin guys para bubungan natin guys. So dahan-dahanin natin guys kasi medyo masakit na rin yung ano ng init sa balat natin. Ating isang poste guys, oh, na natumba, naputol. So ginawa ko guys, papalitan ko na siya guys ng good lumber guys. Tapos saka sisimintuhin guys. Matibay rin to guys, oh, kasi may kapitan naman siya sa pako guys, oh. Yung dalawang kabilya na yan. So yan ang gagawin natin guys para maging matibay yung bubong natin guys. Bubong ng garahe. Sabay muna tayo guys, no, kasi inaantay pa natin yung mga materials guys para maumpisa na natin. Pero okay guys, ready na lahat. Materials na lang para maumpisa na natin guys. Ayun guys, oh. Yan pala yung na-frame natin guys, hindi pa natapos. So tapusin natin mag-frame yan guys, saka natin sampa yung long span na hero guys. Ayan, oh. Yan siya guys, matibay naman yan guys kasi good lumber yan guys eh. Yan. So ayan guys, so natapos natin yung frame guys. Ayan guys, natapos na natin. So isasampa na lang natin guys yung long span na hero guys para garahe na siya guys. Tibay pa kaya guys, oh. Yan. Ayan guys, sampa mo natin hero. Haba eh, ano. Haba hero guys, 20 feet. Ayan guys, ginabi tayo pero natapos din natin guys, oh. Yan yung garahe guys. Tapos din.